Vaša ekscelencijo, dame i gospodo, dobrodošli u Maticu Srpsku društva članova u Crnoj Gori. Gospodine ambasadore, dobrodošli u Maticu Srpsku i ovom prilikom koja baš nije za punu dobrodošlicu. A kad ste došli u Crnu Goru, kao ambasador Republike Srbije, došli ste, siguran sam tako da kažem, tamo gdje vam je bilo mnogo teže nego da ste bilo gdje drugo pošli da predstavljate Srbije, srpski narod i srpsku kulturu. I razumijem sasvim da vam je bilo mnogo teško sa nama ovakvim kakvi jesmo, jer najčešće jesmo ono što nijesmo. Također da ste otišli neku drugu kulturu, naučili bi se tu kulturu i spoznali nešto novo vrijedno, bojim se ovdje gdje niste došli u nešto drugo nego ono isto koje se pravi da je nešto drugo, da niste mogli ništa naučiti, da ste tako uskraćeni za ovih 5-6 godina nekog životnog ličnog razvijanja i dalje usavršavanja. Ali kad pogledamo iz našeg ugla, onda nam je možda i drago što ste došli tako u nepovoljnu društvenu situaciju, među nepovoljan srpski ambijent i opšti ambijent u Crnoj Gori, jer ste za nas, posebno nas ovdje iz Matice Srpske, predstavljali jedan, kako da kažem, sve upijajući tampon između svih onih stresova koje smo doživjeli neposredno prije toga i onoga što smo mogli da predvidimo i čemu smo se nadali da će se možda nekada dobro desiti. I jedna iz naše pozicije najboljih situacija koja se izrodila i sve te muke odvajanja i cijepanja jeste stvaranje Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, čiji ste vi od početka bili agilni pokretač i uvijek čovjek spreman na iskreni ljudski razuman dogovor i razgovor, onaj koji je uvijek uspio da sagleda malo dublje i dalje od nas koji smo to gdje htjeli nešto na prečac i na brzinu. Zbog toga vam se najiskrenije zahvaljujem. Zahvaljujem naravno na vašem aktivnom učestvovanju u radu Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, ne samo ovdje u nekim promocijama, prezentacijama i tako dalje, nego uopšte u stvaranju jedne atmosfere, jedne klime oko Matice Srpske koju možda mnogi ovdje nisu mogli da razumiju, ali zaista najiskrenije ljudsko hvala za sve što ste do sada i nadam se i buduće ćete raditi na zadovoljstvo i u čast Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Također vam najiskrenije zahvaljujem na vašem ljudskom razumijevanju nas ovakvih kakvi jesmo, situacije u kojoj jesmo, mogućnosti kojih imamo, problema koji sami sebi stvaramo i tako dalje, svega onoga što stvara taj koloplet u kome se mi vrlo teško snalazimo, ali isto to možda i sa neke malo distance koja vam je data sa položaja kog ste nastupali, bolje vidjeli od nas koji smo ubačeni u taj koloplet i nismo mogli da se izvijugamo iz njega i da protojimo glavu malo visočije da bilo šta vidimo. Iako sam, kako prije rekao, uvjeren da ste izgubili na svom ličnom i, ako kažem, diplomatskom planu već ovih 5-6 godina u Crnoj Gori, nadam se da ćete i buduće se osvrtati put nas i da ćemo uspjeti da nastavimo saradnju bez obzira čime se vi budete bavili i da uvijek budemo, tako da kažemo, otvoreni prema vama kao što ste vi bili otvoreni za nas u ove 3-4 godine od početka osnivanja Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Još jednom u ime svih ljudi koji su ovdje, vjerujem da dijelim njihovo mišljenje, najiskrenije, najtoplije ljudsko hvala na iskrenosti, radosti, razumijevanju, to je najteže ovdje uspostaviti kod nas, uspjeti da nas razumijete i uopšte da razumijete naš poremećeni način samorazumijevanja, jedno veliko postignuće koje ne može svak da postigne i na tome vam također zahvaljujem. Da ne bih dužio više, kako jedan prijatelj malo prije reče, poklanjam vam nešto što nažalost ovdje 5-6 godina niste bili u prilici da susretnete, ali ćete, nadam se, u Beogradu ili negdje drugo budete imali prilike da to početate vidjeti da nije nekad bilo tako ovdje u ovim našim prostorima i da je postojao neki drugi vrednosni sistem ljudskog postojanja koji se razlikuje apsolutno od današnjeg i koji se ne razlikuje od onoga koga vi predstavljate i zastupate. Kao čovjeku koji je po meni na veoma visok način predstavio cijelinu današnje srpske kulture, srpske nauke, srpske politike, srpske duhovnosti i uopšte o Crnoj Gori, a s druge strane kao čovjeku koji je također u Srbiji uspio da prenese ono najbolje što ovdje postoji među srpskim narodom,
Dakle, u ime Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori poklanjam Gerharda Gezemana, čojstvo junaštvo starih Crnogoraca, to je ono čega danas nije bilo kad ste bili ovdje ovih dana, jednu zahvalnicu kao prvu koju je dodjeljuje Matica Srpska za sveopšti doprinos razvoju Matice Srpske. Najiskrenije, najljudskije što mogu, najtoplije, hvala vam puno i da Bog da svako dobro. A šta da kažem posle Draga Perovića? Prvo, dirnut sam njegovim rečima, a drugo, dirnut sam vašom pažnjom. Ovde su sve meni dragi ljudi sa kojima sam rado sarađivao. Šta da kažem, a da ne pokvarim ovo što je rekao Drago. Mogu da kažem da mi je bilo zadovoljstvo što sam vas sve upoznao, što smo svi zajedno pokušavali da predstavimo kulturu Srba u Crnoj Gori, kulturu uopšte Srba u Srbiji na najbolji mogući način. Drago mi je što je bilo opšte prihvaćeno jedno načelo, a to je načelo kvaliteta, da je to bio ključni osnovni kriterijum u prezentaciji srpske kulture i da je to učinilo Maticu Srpsku najozbiljnijom institucijom Srba u Crnoj Gori i nadam se da će to postati jedna trajna institucija kulture koja će predstavljati ono najbolje što dolazi iz Srbije i ono najbolje što se stvara u Crnoj Gori. Eto, da se Srbija i Crna Gora nisu razdvojile, ja verovatno gotovo sigurno ne bi išao u diplomatu. Za mene je Crna Gora bila više od diplomatije. Tu je postala jedna velika želja, ljubav da se odnosi Srbije i Crne Gore postave na onaj nivo kako im želi najveći broj građana i Srbije i Crne Gore, da to budu odnosi na najvišem nivou od privrede do kulture i da kad već nismo zajedno, da te granice učinimo čisto administrativnim, da ne postoje granice u glavama, da ne postoje one prave granice koje su najveće, koje su najsnažnije, to su upravo te granice u glavama ljudi. Ja se nadam da sam bar delimično uspeo da u ovim vrlo teškim vremenima, kada je bilo mnogo izazova i pred vladom u Srbiji i Crnoj Gori, da se u ovom aspektu svog posla na neki način postavim kako bi valjalo, a to je znači nepristrasno sa jasnom vizijom da ideologiju i sve ostalo stavimo po strani kada govorimo o kulturi, jer to prosto mora tako biti. Sve što je drugčije je lokalno, ograničeno i bez perspektive. Ja se nadam da će Matica nastaviti da bude ono što je postala, znači najznačajnija institucija kulture Srba u Crnoj Gori i da će ne samo predstavljati kulturu Srbije i Srba van Crne Gore ovde, nego da će postati most da se što više velikih stvaralaca koji postoje ovde u Crnoj Gori srpskog identiteta predstave i u samom Beogradu i u Srbiji i svuda gde Srbi žive. Još jednom hvala vam veoma sam dirnut vašom pažnjom, hvala vam na svemu i nadam se da ćemo i dalje sarađivati na bilo kom mestu da bude. Hvala vam.